changing my life, and I won't look back ever again. Yeah, and you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Kaya samahan nyo ako. Ayan, nandito tayo ngayon sa Maligaya Market dahil naka-sale na po. Less 30% off lahat ng mga sapatos ni Kuya Toto. Kaya syempre, ano pa inintay natin? Bago ang lahat, syempre, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga video yung ina-upload. Tara, huwag na natin patagalin. Let's go! Alright, yan guys, lahat ng mga sapatos dito sa Maligaya Market ni Kuya Toto, naka-sale na po. Less 30% lahat ng mga sapatos. Eh, yan o, dami pang pagpipilian, dami pang mga solid, mga idol o. Alright. Alright guys, ayan, dito tayo magsimula sa James Harden Adidas. Ayan, ito guys, oh. Sign of usage lang siya, pero okay pang ilalim, goods na goods pa. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price 1,880 less 30% off. Tapos ang size nito, check natin, medyo malalim. Alright. Ayan, ang size nito, check natin, medyo malalim. Alright. Yan, size 8.5. Yan, oh. Ganda na yan to. James Harden guys, oh. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole zip. Yan, baka magustuhan nyo. Less 30% off. Tapos ito naman, sunod natin tong another Adidas Derrick Rose naman to. Yan, oh, low cut siya. Tapos wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole zip. Yan, oh, goods condition pa to guys. Ang price niya 1.5 lang, oh. Less 30% off. Check natin yung size nito. Alright, yan. Ang size niya, size 8.5. Yan, baka magustuhan ito, puntahan nyo na agad, oh. Tapos sunod naman natin itong another Adidas. Ang ganda na ito guys, oh. Solid pa na ito, panalo pa to, oh. Size nito, size 9. Yan, okay pa yung ilalim niya. Minimal heel drag, toe drag na siya. Ang price 2,200. Tapos ito naman, napaka solid na Adidas to, oh. Halos bago pa to, okay pa yung ilalim mo, sariwa pa. 2,200 less 30%. Ayan, no? Good condition ba to. Tapos ang size na to, check natin. Ayan, no? Panalo pa to, puting puti pa yung midsole nya. Ayan, size ano to, size 9.5. Ayan, no? Adidas Basketball. Wow, panalo to. Ganda ng colorway nya. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike GT Cut na low. Ayan, oh, panalo rin to. Ang kunting linis lang to, medyo nalikabukan. Ayan, oh, okay pa ilalim, oh. Goods na goods pa. Ang price 1,880 lang to mga idol, oh. Ayan, size neto, check natin. Right. Ayan, size 10. Ayan, GT Cut. Ganito po, oh. Tapos ito guys, oh, yan, medyo maliit yan, Giannis. Yan, oh. Ang price niya 1,580. Yan, okay pa yung ilalim, goods na goods pa. Size 7. Alright. Ayan, oh. Ganda pa na ito, oh.
Tapos ito naman sunod natin tong Adidas Ultra Boost. Ayan, napaka-solid pa nito. Yan, halos wala pa siyang upot, kunting linis lang, 1580. Check natin yung size nito. Yan, size 8.5. Yan, goods na goods pa to, pamorma, pang araw-araw, pang trabaho. Yan, ito naman sunod natin tong Kyrie. Yan o, napaka-solid na Kyrie nito, size 10.5. Yan, pang basketball. Tapos yan, may kunting heel drag lang siya. Yan, alam nyo naman, okay. Yan, 2,200. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Ito, another Kyrie Irving na low cut. Yan, ganda ng design nyo, mga bulaklak. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Size nito, size 10. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, may kunting heel drag, toe drag lang siya. Ang price 1.8. Yan, check natin yung pares niya. Ayan guys, 1.8 less 30% off. Ito, may nakita tayo rito, Reebok The Pump. Ganda ng design nito mga idol. Tapos ang size nito, check natin. Check muna natin yung size nito. Ganito, buo po yung pump nyo. Yan, check natin yung size sa gilid. Alright. Yan, di natin makita. Tingin ko mga size 8.5 to guys. Ganda, solid pa na ito. Reebok The Pump. Buo po yung pump nyo, gumagana pa. Yan, baka magustuhan nyo ito, puntahan nyo no. Ayan, ukot yung ilalim nyo. Price nya 1,100 less 30%. Murang-mura na to. Ganda po. Yan, sunod natin itong another Kyrie. Ito lang, medyo na nataklap lang yung logo ni Kyrie, pero minimal lang yan. Size nito, size 8.5. Yan, ito lang yung issue nyo. Ayan, medyo umangat lang, dikitan nyo na lang to. Tapos yan, may kunting heel drag to, wala magano, 1.880. Tapos ito naman, sunod natin tong KD shoes. Ganda ng ano na ito. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Ganda ng colorway na ito. Tapos yan, may kunting upod na nga lang siya. Ang price 1.8. Yan, KD shoes. Ganda oh, ganda ng colorway niya. Size nito, size yan, size 12. Yan oh, sa mga size 12 dyan oh. Tapos ito naman sunod natin tong Adidas na pambundok oh. Pambundok to guys oh, pang trek, pang hiking and climb a rope. Yan, solid pa na ito. Leather pa siya. Yan oh, traction. Yan, okay pa yung ilalim niya. Yan, 1.880 lang to, less 30% off. Size nito, check natin. Yan oh, solid to mga idol, pang motor. Yan, pang ano, pang endurance. Yan, size 11. Yan, size 11. Solid pa to. Tapos to naman, sunod natin tong Nike Composite. Yan o, Bernie Hardaway. Medyo maliit lang, size 7. Tapos goods pa yung ilalim o. Yan guys, so legit siya o. 1.8 less 30% off. Yan o, good condition pa. Ito naman, Nike Air Max 270 triple black. Ganda po na ito. Malinis pa yung ano nyo, airsole nyo. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Size nito, yan, size 10. Yan, sa mga size 10. Yan, goods pa yung ilalim, 1.5 less 30%. Ito pa, D-Rose na classic. Yan o, solid pa na ito. Yan, size, check natin. Alright. Yan, size 10. Size 10, 1.880. Yan, okay pa naman yung ilalim nyo. Okay pa, minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ito, sunod natin tong Nike Air Flight. Yan, classic na rin to na Nike Air Flight na to. Yan, minimal heel drag, toe drag, 1.8. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito, size 8. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ganda, legit to guys oh. Solid pa to, classic na Nike Air Flight. Ito, next natin tong Jordan 11. Yan oh, ito lang, medyo na faded na yung logo ni Jordan, pero okay pa naman oh. Yan, baka magustuhan nyo lang, size
8.5. Yan o, carbon Lodi. Okay pa yung ilalim. 22, less 30% off. Yan, ito yung pares nya. Alright, yan o. Yan, ito naman, sunod natin tong Jordan 5 X Off-White. Yan, baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo na. Size 8.5. Yan, ang ilalim nya, okay pa naman o. Good condition pa. Yan, 2,200. Ito naman, sunod natin tong Jordan 6 ring ng colorway gray. Yan o. Solid pa na ito. Linis to. Tapos yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan o, piping ilalim niya, goods na goods pa. 2,200. Size na ito, size, check natin. Alright, yan, size 9. Yan, size 9 no. Yan guys o. Yan, magustuhan nyo ito, puntahan nyo na agad. Tapos ito naman, sunod natin tong Jordan Legacy. Yan, 2,200. Yan, may konting heel drag lang siya. Ito, wala naman gaano. Tapos ang size nito, size 10.5. Yan. Para siyang ano, may pagka white cement na Jordan Legacy. Yan, ito yung pares niya mga idol. Oh. Ayan o. 2.2. Tapos ito naman, sunod natin tong Jordan 4. Ayan o, solid pa na ito. Kunting linis lang to mga idol. Kaso medyo maliit lang. Yan, size 8. Yan, baka magustuhan nyo. Okay pa naman yung ilalim. 1,880. Yan o, solid pa na ito. Pamorno. Yan, ito yung pares nyo. Alright, yan o. Solid. Ganda, ganda pa. Yan, kunting linis lang to. 1,880 less 30. Sunod natin tong J1 Chinese New Year. Ayan o, Chinese New Year siya guys. Nilabas to, Chinese New Year collaboration yan. 1,880. Ito pa naman yung ilalim nyo. Kunting linis lang. Size 8.5. Yan yung logo nyo. Tapos ito naman, sunod natin tong another Jordan. Yan. Solid din na ito. Halos bago pa. Yan yung liparan nyo. Tapos yan, 1,580. Ng goods pa yung ilalim. Size na ito, check natin. Size 8.5. Diba, another Jordan 11. Yan o. Tapos carbon Lodi. Yan o, may konting ano lang siya. Crack lang yung pinaka 5 carbon nya. Yan, 2.2 ang price. Size 8.5. Yan o, baka magustuhan nyo to sa mga Jordan lover dyan. Yan, ito yung pares nyo. 2.2. Tapos ito naman, sunod natin tong Jordan 5. Ito lang issue nya guys. Ayan, sa toe, medyo may gas-gas na. Pero wala pa siyang sole set. Wala pa siyang punit. Ito lang, gas-gas. Yan yung ano nya, tang nyo, logo. Size nito, check natin. Yan, medyo malalim. Yan, medyo malaki to. Size 12. Yan, size 12. Ito yung logo nyo. Yan, ito naman, sunod natin tong J1. Ganda na ito, leather siya guys. Oh. Yan, size na ito, size 8. Yan, size 8. Yan, may konting heel drag, 1,880. Yun to, wala naman. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na. Ito, Jordan 11 bread. Yan o. Yan yung carbon loading nya guys. Oh. Yan. Okay pa yung ilalim, wala pang upod. Tapos ang size nito, size 8.5. Yan yung logo nya. Ganda, solid to. Tapos yung pares nya, check natin. Ito yung pares nya guys. Oh. Yan yung logo nya. Goods pa, goods pa to. 2.2 ang price, less 30. Ito naman, napaka solid na Jordan Legacy. Yan, size 8 naman to. Ganda ng colorway na ito. Yan ang details nya guys. Oh. Solid oh. Yan, ito lang yung midsole nya. Medyo nabakbak na yung pinaka-pintura. Yan, repaint nyo na lang. Yan, minimal lang naman oh. Pero okay pa yung katawan oh. Goods pa. Size 8. Yan, ilalim nya. Yan, okay pa naman. 2,200 less 30. Yan,
Yan, ito yung pares niya mga idol. Oh. Yan, oh. Yan, oh. Goods pa. Goods pa yan, oh. Quality. Pa, another Jordan shoes. Yan, size 9 naman to. Ganda rin ito. Suede. Yan yung logo niya, oh. Yan, wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos, ayun, oh. Solid pa yung ilalim, oh. 2,200. Yan, ito yung pares niya, oh. Alright. Ganda pa, oh. Solid pa. Tapos sa baba, ang dami pang pagpipilian mga idol. Ayan, oh. May Vans, yan. May Nike Air Force 1, may Nike SB. Ayan, may LeBron James Soldiers. Ayan, dami pa, oh. Ayan, Jordan 6-2 na ano, Chinese New Year, oh. Ayan, 1.8 lang. 1.8 lang to. Tapos yung size niya, size 7. Yan, ito naman, sunod natin tong Jordan shoes. Ang angas din nito. Yan, kunting heel drag lang siya to. Wala naman yung 1,800. Yan, ang size nito, check natin. Alright. Yung size, ano to? Size, yung size 9. Tapos ito pa, another solid shoes. Yan, oh. Solid yung ano guys, oh. Yan, oh. Size 9 naman to. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, may kunting heel drag lang siya, 1,880 to, konti lang, minimal. Yan, dyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to. Tapos ito guys, so, susunod natin tong Nike Air Flight. Yan, size 9.5 naman to. Yan, nandyan pa yung original insole nya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yung goods pa yung ilalim, 1,880. Ops, ito naman Jordan 4 X Off-White. Size nito, size 7. Yan, konting linis lang to. Okay pa naman, oh. Minimal heel drag lang siya, 1.8. Tapos ito guys, susunod natin tong Puma. Ang ganda rin ito, solid, oh. Puma Trinomic na high cut. Tapos size 7.5. Yan, goods pa yung ilalim, oh. 1,580 lang, less 30% off. Yan, oh, panalo, pogi rin, oh. Yan, ito yung pares niya. Ayan, 2-tone siya. Yan, ganda, oh, solid to, 1,580. Tapos meron pa sa taas, so M2K na Nike, 1,580 din. Check natin yung size na ito. Alright. Yan, size 8.5. Yan, 1.5. 1.5 lang pala to. Murang-mura na. Less 30% off. Tapos ito naman, sunod natin tong Jordan Westbrook na low. Yan, size 7.5. Ganda rin na ito. Solid to, ah. Yan, 1,580. Less 30% off. Yan, goods pa to, ah. Check natin yung pares niya. Ayan, oh, Westbrook. Ganda, oh. Kunting linis lang, 1,580. Ito pa, another Kobe shoes na ZX 850 Adidas. Ganda, oh, Kobe shoes, 1.8. Yan, oh, okay pa yung ilalim niya. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Check natin yung size. Yan, size 8. Yan, size 8 siya guys, oh. Ganda. Yan, ito guys, so solid din na itong Jordan 1 na to. Ganda ng tela nyo, maong. Yan, baka magustuhan nyo to, solid to. Size 7.5. Yan, oh, good condition ba siya, 1,880 lang, less 30% off. Ito pa, Jordan shoes. Yan, solid din na ito. Ganda pa, ganda. Size 8.5. Yan, okay pa ilalim. Goods na goods pa. 1.5 lang. Ito, Under Armour. Ayan, oh, basketball na low. Yan, oh, may kunting heel drag. Ito, wala naman. Size na ito, check natin. Yan, size 8 sa men. Yan, oh, Under Armour. Solid pa. Tapos dito naman tayo sa kabilang rack. Ito guys, oh, may nakita tayo rito. Yan, ito, napakita na natin tong pasilip. Yan, oh, Kobe, oh. Yan, oh,
carbon Lodi. Tapos ang price niya 2,200. Okay pa yung ilalim. Ayan, reflectorize pa yung sus. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yun guys, oh. Ayan, oh, size ano to, size 10.5. Yan, nakalagay Nike Better World. Solid to, puntahan nyo na to. Yan, ito yung pares nya. Check natin. Alright, ayan guys, oh. Ganda pa, oh. Panalo pa to, 2,200, less 30% off. Tapos ito pa, Puma Suede collaboration. Ayan, Brooklyn Night. Ayan, oh. Ito, napakita na natin to, Sophia Chang. Ayan, collaboration siya. Ayan, baka magustuhan nyo to, oh. Ganda to. Size nyo to, size 7.5. Yan ang price niya, 1,580 less 30% off. Yan, goods na goods pa to. Tapos itong Nike SB, ganda ng colorway na din ito. Tapos size 8.5. Yan, minimal heel drag total nga siya. Ang price 1,800 less 30. Yan, oh. Ulit pa rin ito, maong siya, oh. Ito Jordan Legacy na low. Ito maganda rin ito guys, oh. Yan, oh, size 8 naman to. Yan, may kunting heel drag lang siya, 1,880. Yan, baka magustuhan niya to. Pang araw-araw, pwede pa. Yan, ito yung pares nyo. Wow, 1,880 lang. So, itong Nike SB na Force. Yan, Force 58. Diyan pa yung original insole nya. Okay po, ganda pa na ito. Size 7, yung medyo maliit, 1,200 less 30. Tapos ito Puma na Delphin, yun, suede, ganda rin na ito. Tapos size 8.5. yan, ba, magustuhan nyo ito. Ang price nya 1,800 lang less 30%. Yan, goods na goods to. Yung guys, oh, panalo pa to, ang ganda, oh. Puma Delphin. Ito naman, Vans na low. Ayan, oh. Goods pa to, pang arabas, pang araw-araw. Yan, ang price niya 1,500 lang. Yan, dyan pa yung original insole niya. Tapos ang size nito, size 7.5. Yan, oh. 1,500 lang. Yan, ito naman Nike SB na collaboration ng Sony PlayStation. Size ano to, 8.5. Yan, ilalim niya 1,800 lang, oh. Yan, ba magustuhan nyo to. Tapos ito naman, sunod natin tong Adidas Juggernaut. Tapos collab pa siya ng Star Wars, oh. Yan, wala na nga lang siyang original insole, pero goods na goods to, oh. Star Wars collaboration yan. Yan, may kunting heel drag, toe drag, 1,500. Tapos ang size nito, yan, size 8.5. Ito sa mga naghahanap ng Converse. Yan, triple white. Yan, konting alikapuan lang. Yan, ba magustuhan nito. Size ano to? Size, check natin. Yan, size 8.5. Yan, konting linis lang to. Yan, may konting heel drag lang naman siya, 1,500. Ito wala naman. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Force 1 na suede. Yan, oh, solid pa na ito. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yan, okay pa ilalim nyo, 1,500. Size nito, size 8. Ito naman sa mga naghahanap ng Columbia pang outdoor. Yan, solid pa na ito. Tapos yan, 1,580. Goods pa naman yung ilalim nya. Yan, ang size nito, check natin. Yan, size 7. Yan, size 7 to mga idol, oh. Ganda pa, oh. Yan, check natin yung pares nya. Yan, pang outdoor, Columbia. Ito, sunod natin itong Nike SB collaboration na off-white. Yan, andyan pa yung original insole nya. Yan, ang ilalim nya, goods po, 1,800. Tapos size nito, check natin. Yan, size 8. Size 8 siya. Yan, baka magustuhan nyo to. Nike SB X off-white. Tapos ito guys, susunod natin itong mid-cut na Vans. Ganito, sunflower.
Yan, okay pa yung ano niya, sa liner niya. Wala pa siyang punit. Tapos ang size nito, size 10.5. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Yan ba, magustuhan nyo to. 1.8 lang, less 30. Tapos Skechers D-Lights. Ayan, solid pa na ito. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price 1.5. Tapos size nito, size 10.5. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Ito pa, GT Cut. Yan o, size nito, check natin. Size, yan, medyo ano, nagtatago yan. Size 8. Yan o, nandiyan pa yung original insole niya. Yan o, baka magustuhan nyo to. Yan, may kunting heel drag lang siya. To, wala naman yan, 1.5. Yan, ito naman, sunod natin tong Adidas Yeezy na pogi shoes. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Tapos ang size nito, size 9. Yan o, linis pa nito. Yan, goods pa yung ilalim. Yan, check natin yung pares niya. Yan, ito yung pares niya mga idol. Yan, yan, wala siyang price. Yan, tanong niya lang nandito. Baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Alright, ito naman tayo guys. Ito, may Nike Air Force 1 dito. Ang ganda ng ano nyo, shoes nyo. Gold. Yan o, CR7. Para siyang may collab. Tapos, ang size nito, yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay to, ilalim mo, 1.5. Ito, Adidas oh. Kaso medyo maliit lang siya. Size 7. Yan, pang basketball. 1.580. Ito naman, Adidas Ultra Boost. Yan, ganda ng colorway niya, gray. Tapos, yan oh, pwede siyang pang outdoor. Yan, yung mga spike niya, 1.5. Size nito, check natin kung anong size. Yan, medyo nagtatago ang size. Tingin ko mga size 8. Yan, ito lang yung issue nyo. Medyo may mancha yung midsole, pero may pampaputi naman dyan. Yan, magustuhan nyo. Ito pa, another Adidas Classic. Yan, size na ito. Yan, price 1.5. Yan, okay pa yung ilalim. Tapos, ang size na ito, check natin. Yan, size 8. Ito pa, KD shoes. Ano, pang basketball. Oh. Size 7, medyo maliit. Yan, sa mga size 7 dyan. Oh. Yan, 1.5. Less 30% off. Ito pang Paul George. Yan, collab ng PlayStation. Yan, oh. Check natin yung size nya. Yan, size 8. Yan, oh. Ito guys, may ilaw pa yan. Oh. Yan. Hindi totoo yan. Yan, wala. Medyo nawala na yung pindutan. Yan, oh. Okay pa, gusto pa to. Ilalim nyo. 1.580 lang. Yan, Paul George. Yan, ito yung pares nyo. Ayan, may ilaw. Yan, may ilaw. Yan, magustuhan nyo. Puntahan nyo to. Solid to. 1.580. Okay, susunod natin to. Napakaganda ng colorway na ito na Jordan na to. Light Speed Jordan. Yan, oh. Ang size nito, size 8.5. Yan, wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos, goods pa yung ilalim, oh. 1.880 lang, oh. Tapos, yan, size 8.5. Diyan pa yung original insole niya. Yan, magustuhan nyo to, puntahan nyo na agad. Yan, check natin yung pares niya. Yan, Jordan Light Speed. Yan, oh. Goods pa to, oh. Ganda pa. Yan, oh. A few moments later. So, yun ang mga guys, dito ko na tatapusin natin vlog update sa Maligaya Market. Ayan po, naka-sale na po dito sa kaya ni Kuya Toto. Ayan, punta na po kayo rito. Ang dami pa mga solid. Ayan, pasensya na kayo. Hindi na natin na-flex lahat sa sobrang dami. Ang dami pa pagpipilian. Ayan, maraming salamat ulit sa inyong paggantabay. See you next vlog and bless. Peace out.